guys, mga amigas, we're going back home na. Camping is done. Baka manamdama, mag-iwa. Yan. Say hi! Oh, yeah, we're going back home. Magawid kami. Halpas mananti maliligayang araw. Kaya yung mga chips yun. Everybody's going back to work. Na kay Ate Alexa, Yan. Gawid kami manan. Nalpas manan. Back to work tomorrow. Okay, bye mga amigas. See you on my next vlog. see you next time. See you next time. Thanks for the time. Oh, yeah. Okay. Bye. Bye. Hello mga amigas, amigos. Ito yung last day namin dito sa camp. Ayan. Dito kami sa High Falls. Yeah, pero pagka yung afford mo. Ayan o. Sungay. Hindi, parang ano siya. Punso. Oo, oo. Yeah, oo. Yeah, yung mga ganun, yung mga